eta behar bada beste militantzi bat gero eta gehiago garatzen dena ere, da ingurumenari begira. Duela 40 urte gutxiago zena memorietan edo kontzientzian, orain horri buruz ere dugu militantzia. Duela urte frango orain, baina... Hori, ez ginoela oraindik militantzia hori sartu, bat ere. Kontzientzia hori ez zen kasik existitzen, duela 40 urte. Ez. Eta egia da, zuen belaunaldiak erematen duela hori. Beraz, arboletik hasiz, oianak guk erosten dugun egurra, gehiengoak frantses oianak dira, aritza da egurra, eta dira oian horiek sailkatuak edo ingurumenarekiko biztan da babespenak edo babestuak bederan. Horrek esan nahi du, zertifikatuak dauzkatela eta direla gerorako pentsatuak ere bai. Egurra material bizia dela bai erraten da eta hala da. Bat arbol moduan delarik bizia daukalako. Eta baita ere gero gure tratatzeko moduan ere errespetu handirekin tratatzen dugu gastatzea kasu eginez, alde batetik. Eta bestalde segitzen duelako ere bere bizia gure produktuetan, gure produktu guziak naiz eta seriean egin edo volumen handian egin, guztiak dira kasik bakarrak. Behiratzen baduzu, arbol bakoitzak bazuen bere izaera, bere aria, bere kolorea. Eta hor denetan bakotsa berezitzen da. Eta korbatuetan edo borobilduetan ere senditzen da egurraren biziak segitzen duela. Horregatik handa industrian ez dela asko aritz sendoa erabiltzen. Zen zaila da industrializatzeko. Zeren desberdintasun hori delakoan, izaitela dira agazoak. Eta jendeak nahi du laminatua erabili, makinetan erabiltzeko eta asko zela. Baina egur sendoa asko zailako da. Lehenik behar duzu erostekoan, erosten duzularik, aurretik 3 urte aurretik pentsatu zer erosketa, lehortu ondo, ez azkarregi, ez hautsiko hitzu, eta hori denak behar duzu. Prozesua bat duzu, hori da, pixkat ardoa egiten duzu, prozeso luzea da. Eta gaina behar duzu ez tokanitz, behar duzu material hainitz aurretik, eta ez duzu denda batean aurkituko, egur sendoa, egun batetik bestera. Là, si on regarde, il a tendance à tourner un peu. Donc c'est un bois légèrement vissé. Donc, et après, là, on voit par exemple sur celui-ci, on voit les nœuds, les amorces de nœuds. On voit comme des petits ronds sur... ça, ce sont des nœuds. Donc on est un peu moins dans la qualité. Et par contre, le gros là-bas, lui, il est relativement droit de fil, sans défaut. Ça c'est une très belle pièce. Ça, c'est une très belle pièce. Zuk diozuna, egia da gaur egun dena nahi eta behar dugula fite, segidan eta merke. Jateman epskatuko nago ere. Denbora behar da zerbaiten fabrikatzeko, ekoizteko. Makineak denbora behar dute, baita ere gero eskulana, esaten zenuena. Eskuen arte pasatzen da, gu gaur egun tailerean 30 lankide dira, tailerean. Beraz, hor, produktu bakoitzak pasako ditu berba 5-6 langileren etapa bakoitza eta beraz, bakotsak bere eskua ezartzen dio eta bakotsak bere denbora. Gaur egun denborarekin behar dugu eman hori behar bada berriz estimatu edo berriz pentsatu ulertzeko zerbait nahi delarik ekoiztu edo fabrikatu edo egin behar dela.
haritz batek behar du gutxienez lur honean baldin bada gutxienez 80 urte, hori gutxiengoa. Eta esan dut, 120 urte. 120 urte, eta behaz, 120 urte, behar ditu. Behaz, haritz horrek 120 urte eman ditu, ateratzeko. Eta behaz, behar da, dena ongi baliatu, ongi erabili, eta behaz, hortarik hasten da. Ezin da gauza merkeak egin, gauzak botatzekoak egin, egu bat 120 urte eman duenak ateratzen. Hori hortarik hasten da, gauzak behar di apreziatu horta bere. Eta hori behar da ere, uste dut bezeruri ere, sinetxararazi. Baita erabiltzen dugun materialan ere, izan da duela kuskoa 2015. Amasei urteetan ere garatu izan zen produktu bat, plastikozko karkasa bat sortu ordez, bioplastikozko karkasa baten garapena ere eraman zen, alkitik. Baina hori zen, helburu bat, produktua ere karkasa bat behar dugu bai, baina goazen bioplastikoa garatzera, ez eta merkatuan dauden karkasa, edozein karkasaren erabiltzera. Si vous avez ça, vous avez gure egoitza gaur egun alkiko lehen egoitzan gira, oraindik, eta beraz gure garapena eta geroa ere prestatzeko beharrezkoa dugu egun beste tailer baten eraikitza. Eta horko erronkak izan dira biztanda tailer albezain egokia sortzea, bai produkzio mailan asko aipatu dugu, baita ere lan baldintza mailan, gure 20 kide gira horretara, eta garatzera joanen gira ere bai. Eta hor ere integratua izan da, ingurumenari begira, albezain bat arlo, gure inpaktoa menperatzeko esango nuke. Donc on est évidemment très à l'écoute de ces problématiques. En plus, Alki porte ses valeurs à travers les produits aussi qu'il fabrique. Mais moi, je crois que la question sur le bâtiment, elle est moins de savoir avec quels matériaux il est construit, même si évidemment ça compte, que comment on fait pour mettre la juste matière nécessaire. Voilà, pour moi, l'approche fondamentale, du reste depuis le début de ce projet, consiste à dire on ne va pas faire un objet esthétique, on va faire un objet juste. On va faire un objet qui est la bonne place, au bon endroit, avec la juste quantité de matière. Donc c'est plutôt ça. Et le terme, pour moi un peu générique, qui englobe tout ça, c'est frugalité. Dans le même cadre que cette ambition d'être vertueux, on a aussi des process technologiques qui changent au niveau de la finition. Aujourd'hui, et dans la majorité de l'industrie, ce sont les produits solvantés qui sont majoritairement utilisés. Notre projet sur celui-ci, c'est de s'installer avec un équipement qui consomme uniquement des produits à base hydro. Donc ça veut dire réduction de plus de 80% d'émissions de CO2. Comme ils font de l'autre côté, tout ça, ils font des... Beraz, tailer horrek du isolazio optimala beroketarik ez sortzeko, barruan beroketarik ez dugula beharko. Horrez gainean fotovoltaikoa ezartzea ere erabaki dugu kasi autonomoa bilakatzeko. Argiarena ere izan da benetazko desafio bat, hori ingenieritza estudioentzat. Gure eskaera izan da argi naturalarekin lan ahal izatea egunean zehar. Argi artifizialik ez. Beraz, hor ere, gure idekidura guztiak izan dira kalkulatuak eta neurtuak ahal bezain bat argi natural txartzeko, ez energia guk kontsumitzeko. La question de la durabilité, mais au sens premier du terme, pérennité, quoi. C'est-à-dire quelque chose qui dure, quoi, qui est souvent une notion
mise de côté, ou en tout cas très peu appréciée dans la durabilité au sens environnemental et écologique du terme, hein, où on est plutôt déjà, quand on construit, dans le recyclage. C'est-à-dire qu'on anticipe sur une obsolescence programmée presque. Ouais, c'est un peu troublant pour moi ça. Hein. C'est-à-dire que c'est intéressant de se dire que ce qu'on construit aujourd'hui, ce qu'on fabrique aujourd'hui va être recyclé, mais on a ce raisonnement-là parce qu'on raisonne sur du court terme. C'est-à-dire qu'on considère que les édifices ne vont pas durer. Donc on est déjà presque en train de les démonter avant même d'avoir fini de les construire. C'est très positif de constater que dans la gamme de mobilier d'Alki, je pense si on la prend sur les 10 dernières années, je pense que si on mettait tout ce que vous avez produit sur les 10 ans sur la table sans mettre la date de production, je pense que personne ne saurait les mettre dans l'ordre chronologique, quoi. Et ça, c'est voilà, moi, ça sont trucs qui me parlent beaucoup. Et on aimerait bien que l'édifice porte aussi ça, quoi. C'est-à-dire qu'il ne soit pas dans une logique d'air du temps, c'est-à-dire qu'il corresponde à un effet du moment, de mode, voilà, on va utiliser tel matériau parce qu'il a la mode, tel matériau parce que ça fait bien de l'utiliser. Voilà, on a raisonné en essayant de prendre un peu de recul par rapport à ça, quoi.